وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے لیے ریاستی اسمبلی میں اہم اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں 91,142 ملازمتیں خالی ہیں، ان میں سے 80,039 ملازمتوں پر تقررات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگار نوجوانوں کی خواہشات کے پیش نظر 80,039 ملازمتوں پر تقررات کیے جائیں گے۔ حکومت نے ساتھ ہی 11,103 کنٹریکٹ ورکرز کی خدمات کو بھی باقاعدہ بنانے کا اعلان کیا ہے، جو پہلے ہی کام کر رہے ہیں۔ اس طرح جملہ تقررات تلنگانہ کے مختلف محکمہ جات میں 91,142 ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان ملازمتوں پر تقررات سے ریاستی حکومت کے سرکاری خزانے پر سالانہ 7,300 کروڑ روپے کا بوجھ عائد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے ایوان میں اعلان کیا کہ راست تقررات کے لیے حد عمر میں 10 برس کی نرمی ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء کو مجوزہ تقررات میں مسابقت کے لیے اہلیت حاصل ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ یکساں خدمات جیسے پولیس کے سوائے دیگر عہدوں کے لیے حد عمر او سی کے لیے 44 برس، ایس سی ایس ٹی بی سی کے لیے 49 برس، جسمانی معذورین کے لیے 54 برس اور سابق فوجیوں کے لیے 47 برس ہوگی۔ چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاستی حکومت نے 1,56,254 ملازمتوں پر تقررات کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، جن میں سے 1,33,942 ملازمتوں کو پر کیا گیا۔ بقیہ 22,312 عہدوں پر تقررات کا عمل جاری ہے۔ تلنگانہ حکومت نے پالیسی کے فیصلے کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے کہ کانٹریکٹ کے تحت کوئی بھی تقررات نہیں ہوں گے۔ ہر سال ریاستی حکومت نے راست تقررات کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ خالی ملازمتوں کو پر کیا جا سکے۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی نے ریاستی اسمبلی میں بجٹ پر مباحث کے موقع پر اقلیتوں کے کئی مسائل اٹھاتے ہوئے حکومت کو جھنجھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ جملہ بجٹ کا 0.67% اقلیتوں کے لیے الاٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں جو وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ انیس الغربا کی عمارت مکمل ہونے اور افتتاح کے لیے تیار رہنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، تاہم یہ عمارت ہنوز مکمل نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایوان میں انیس الغربا کی تصاویر کو بھی دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ فائنانس اور اقلیتی بہبود کی جانب سے وزیر اعلیٰ اور اسمبلی کو غلط معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ اقلیتوں کے لیے کئی اقدامات کے بھی دعوے کیے گئے ہیں۔ اسلامک سینٹر کا کام بھی ہنوز شروع نہیں ہوا ہے۔ چار مینار پیدل راہرو پروجیکٹ، فلک نما جونیئر کالج کی عمارت کے لیے رقمی منظوری کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمتوں پر تقررات کا اعلامیہ کا معاملہ کیا اسی طرح ہوگا؟ اکبر اویسی نے تقریر کے دوران مختلف محکمہ جات کی نامناسب کارکردگی کا بھی حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ وائس چانسلرز کے تقرر میں مسلمانوں کی نمائندگی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی مسلم وائس چانسلر کے عہدے کے لیے اہل نہیں ہے۔ انہوں نے یو پی ایس سی کے تقررات میں بھی مسلمانوں کی نمائندگی نہ ہونے پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ 77 crores, but the actual receipts are 5,600 crores, that is 18% of the estimates. The state's own tax and non-tax revenues together were estimated at rupees 1,28,756 crores, but the actual receipt in 10 months amount to rupees 83,389 crores. The state is supposed to earn rupees 45,367 crores to achieve the year's budgeted target of rupees 35,367 crores as per the revised estimate. Honorable Speaker, sir, I don't think that the revenue earnings departments can perform miracles and achieve 10% target before the financial year which closes at March 31st. A direct consequence of the shortfall in revenue received is the huge shortfall in the state expenditure on both welfare schemes and developmental activities. The statement of CAG report on state budget, sir, which clearly gives a picture to us. If we have to see, Honorable Speaker, sir, further going ahead with the rising debt, sir,
Telangana outstanding public debt will reach rupees 3,29,988 crores in 2022-23, accounting for 25% of gross state domestic product, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, going further ahead, in the year 2019 and 20, the outstanding public debt stood at rupees 2,05,858 crores. Thus, the next year outstanding debt represents a massive increase of rupees 1,24,130 crores on the outstanding debt in 2019 and 20. The outstanding debt share of GSDP is set to increase to 25% from 22%, sir. Interest payment on loan will increase from rupees 17,000. This is a very important point, sir. Interest payment on loan will increase from rupees 17,584 crores in 2021-22 to rupees 18,911 crores in 2020 to 2023, and the debt repayment of principal amount will also increase from 6,460 in 2021-22 to rupees 8,336 crores in the year 2022-23. Sir, we may say that raising a loan is acceptable, but it should only be used for capital expenditure. Sir, I may point out that the actual debt component will be much higher than the projected figures. So the loan raised by the various corporations and bodies, including the Greater Hyderabad Municipal Corporation, are not shown in these figures, but these should also be considered outstanding debts because the state government stand guarantees to these loans. The loan amount should be spent on infrastructure project rather than welfare schemes, Honorable Speaker, sir. And I hope that when the Honorable Finance Minister would reply, he would also give me the details of the loans raised by various corporations, sir. Honorable Speaker, sir, as per the CAG report, budget allocated and actual revenues and expenditure, if we have to see, sir, for the financial year 2021, the budget estimate was 2,21,686.54. Then the actuals were 1,42,688. That amounts to 64% only. When we see 2021, the budget estimate was 1,76,393.20. The actuals were 1,45,599.95. The percentage is 82.54. 2019 and 20, 1,37,226.53. Actuals were 1,32,508.87. Percentage was 96.56. 2018 and 19, 1,67,859.35. The actuals were 1,25,554.70, that is 74.80. 2017 and 18, budget estimate was 1,44,986. CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हुकूमत की जानिब से जायद कर्ज के हुसूल पर सवाल उठाया। बजट मामले पर उन्होंने असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 3 साल पहले उन्होंने ये बात नोट करवाई थी कि हुकूमत अगर इसी तरह कर्ज लेती रही तो कर्ज की रकम 500 से 600 करोड़ हो जाएगी। आज ये रकम 500 से 600 करोड़ हो गई है, इसकी अदायगी हुकूमत कैसे कर पाएगी। उन्होंने सवाल किया कि कर्ज के लिए जो ज़मानत रखाई गई है उसकी तफसीलात फराहम की जाए। उन्होंने महकमा फ़ाइनेंस को इंतबा देते हुए कहा कि महकमा फ़ाइनेंस को चाहिए कि वो हुकूमत को सही राह दिखाए। हुकूमत वादे तो बहुत कर रही है लेकिन अमल सिर्फ 1% भी नहीं हो रहा है। दलित बंधु स्कीम हुजूराबाद में शुरू हुई, इसके बाद इसकी तोसी नहीं हो सकी, इसकी भी वजाहत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शराब के सस्ती होने की इत्तला है, हुकूमत इस पर क्या पॉलिसी रखती है वो भी वाज़ेह करे। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की जानिब से आज रियासती असम्बली में जिन सरकारी मुलाजमतों को पुर करने के लिए तफसीलात फराहम की गई हैं उनकी महकमा जाती तफसीलात इस तरह है। महकमा दाखिला 18,334, सेकेंडरी एजुकेशन 13,006, सेहत व ख़ानदानी बहबूद 12,755,
اعلیٰ تعلیم 7,878, BC ویلفیئر 4,311, ریونیو ڈپارٹمنٹ 3,560, شیڈول کاسٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ 2,879, محکمہ آبپاشی 2,692, قبائلی بہبود 2,399, اقلیتی بہبود 1,825, ماحولیات جنگلات سائنس و ٹیکنالوجی 1,598, پنچایت راج و دیہی ترقی 1,455, لیبر و امپلائمنٹ 1,221, فائنانس 1,146, خواتین بچوں اور معذورین کی بہبود کے محکمے میں 895, بلدی نظم و نسق و شہری ترقی 859, زراعت و امداد باہمی 801, ٹرانسپورٹ عمارات و شوارع 563, قانون 386, افزائش مویشیاں و سمکیات 353, جنرل ایڈمنسٹریشن 343, انڈسٹریز و کامرس 233, یوتھ ایڈوانسمنٹ اینڈ ٹورزم اینڈ کلچر 184, پلاننگ 136, فوڈ اینڈ سول سپلائز 106, مقننہ 25, سول سپلائز 106, مقننہ لیجسلیچر 25 اور محکمہ برقی 16. تلنگانہ کانگریس کے رکن اسمبلی جگا ریڈی نے سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے لیے وزیر اعلیٰ کے اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس اعلان پر وزیر اعلیٰ کا شخصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کانگریس کی ملحقہ تنظیموں NSUI اور یوتھ کانگریس نے ملازمتوں کی فراہمی کے مطالبے کے لیے دھرنا دیا تھا. انہوں نے واضح کیا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی نے دیا تھا. انہوں نے ساتھ ہی ذاتی اراضیات رکھنے والوں کو 3 لاکھ روپے مکان کی تعمیر کے لیے رقمی امداد سے متعلق وزیر اعلیٰ کے اعلان کا بھی استقبال کیا. TRS کی رکن قانون ساز کونسل کویتا نے سرکاری ملازمتوں پر تقررات کے لیے وزیر اعلیٰ کے اسمبلی میں اہم اعلان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک کے موقع پر ہم پر امید تھے کہ اس علاقے کو ریاست کا درجہ ملنے پر ہماری ملازمتیں ہمیں حاصل ہوں گی. اس وقت صدر جمہوریہ کے احکام میں 30% نان لوکل ملازمتیں فراہم کی جاتی تھیں. تاہم موجودہ طور پر تلنگانہ میں وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ کی 7 سالہ مساعی کے نتیجے میں 95% ملازمتیں ہماری ریاست کے نوجوانوں کو حاصل ہو رہی ہیں. انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ زونل ملٹی زونل عہدوں پر نوٹیفیکیشن کے ذریعے کئی ملازمتیں ہمارے تلنگانہ کے نوجوانوں کو حاصل ہوں گی. یہ معاملہ صرف 1 سال تک ختم نہیں ہوگا بلکہ ہر چھوٹی سرکاری ملازمت کیوں نہ ہو تلنگانہ میں اس کو پر کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. حیدرآباد BJP کے صدر نریندر ریڈی نے تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ سیشن کے پہلے ہی دن BJP کے ارکان راجندر رگھونندن اور راجا سنگھ کی مکمل سیشن کے لیے معطلی کو غیر جمہوری قرار دیا. نریندر ریڈی کی قیادت میں سعید آباد علاقے کی شاہراہ پر احتجاجی پروگرام منعقد کیا گیا. احتجاجیوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی کی. اس احتجاج کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس کی بھاری جمعیت وہاں پہنچ گئی. پولیس نے ان احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا. ملک پیٹ میں موسیٰ ندی کے علاقے میں غیر مجاز جھوپڑیوں کو برخاست کرنے کے موقع پر دل کا دورہ پڑنے پر ایک 60 سالہ شخص کی موت ہو گئی. اس پر اس کے رشتہ داروں نے برہمی کا اظہار کیا اور نعش کو دواخانہ منتقل کرنے پولیس کی کوششوں کو ناکام بنا دیا, جس پر پولیس نے لاٹھی چارج کرتے ہوئے زبردستی طور پر نعش کو دواخانہ منتقل کیا. اس پر مقامی افراد نے برہمی ظاہر کی. మొగడు చచ్చిపోయిన సార్ ఇలా వేసి ఆడ మా గుడిసి ఇట్లా వేసుకుంటే పోలీసు వాళ్ళు డీసంలో ఎత్తేసిరు. నా మొగడు చచ్చిపోయిన పింగు కొద్దు బాడీ ఇక్కడ ఖరాబ్ అయింది, మేము బొంద పెట్టుకుంటాం అన్నాం సార్. వాళ్ళు నన్ను ఇట్లా ఇట్లా కొట్టి ఎత్తేసిరు సార్. 2 బాట్ల నా నడుములు ఎంత ఇరిగిపోయినట్టు అయింది. వణుకుతున్నాయి తోడలు గీడలు. నేను కలిగి దాన్ని పిచ్చవాడుకొని మా మగడిని తీసుకుపోద్దు అన్నా. నేను నా మగడం లేకపోతే నేను ఎట్లా బతకాలి? నా మగడు కావాలి, నాకు అన్నం వద్దు, నా మగడు కావాలి. నా మగడిని నేను పాస పెట్టుకుంటా పెట్టామా వెనక ముందు లేరు. మా అమ్మనైనా మా మామ అంతా అందరు చచ్చిపోయారు. నాకు వెనక ముందు ఎవరు లేరు. నా అనాథాలున్నా
నాకు ఏం చేయాలి, ఇల్లు వస్తాయి అని మేము ఈడ వచ్చి ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాం, చాలా ఏళ్ళ నుంచి ఉన్నాం. వానలా కొట్టుకొని పోయినాం, పాములు తేళ్ళు మా మీదకి వెళ్ళిపోయి. सरकारी मुलाजिमतों पर बड़े पैमाने पर तकर्रुरात के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के आज असम्बली में अहम ऐलान के बाद हुक्मरान जमात टीआरएस के कायदीन और कारकुनों ने सईदाबाद में भी जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए साबिक़ कारपोरेटर सिंगिरेड्डी स्वर्णलता ने इस ऐलान पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासती बजट में भी तेलंगाना हुकूमत ने तमाम के लिए रकमी अलाटमेंट किया है। उन्होंने बड़े पैमाने पर सरकारी मुलाजिमतों को पूरा करने वज़ीर आला की जानिब से असम्बली में किए गए ऐलान पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। रियासत की 80,000 से ज़ायद मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के ऐलान पर मसरत का इजहार करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा ने जश्न मनाया। तलबा रैली की शक्ल में आर्ट्स कॉलेज पहुँचे, जहाँ उन्होंने वज़ीर आला के इस अहम ऐलान का इस्तकबाल किया और जश्न मनाया। जश्न मनाने वालों में टीआरएस की तलबा तंजीम TRSV भी शामिल है। इन तलबा का कहना है कि वज़ीर आला ने बेरोजगार नौजवानों के देरीना ख्वाब की तकमील की है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీలో నిరుద్యోగులకు ఒక తీపి కబురును అందించి ఈరోజు భారతదేశంలోనే ఒక జంబో ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లను జారీ చేసి చరిత్ర సృష్టించడం జరిగింది. నిరుద్యోగులకు ఒక వరంగా గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఏదైతే నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనుకున్నామో ఈ నీళ్లు కానీ నిధులు కానీ నియామకాలు ఇప్పుడు దాదాపు 80,039 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ వెంటనే విడుదల చేస్తున్నామని చెప్పేసి అసెంబ్లీలో ప్రకటన చేయడం, ఈరోజు నిరుద్యోగులుగా తెలంగాణ ఉద్యమకారులుగా ఈ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఉద్యమాల ఊపిరిగట్టైనటువంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వేదికగా ఈరోజు విద్యార్థి నిరుద్యోగుల పక్షాన, తెలంగాణ రాష్ట్ర నిరుద్యోగుల పక్షాన, ఉద్యమకారుల పక్షాన ఈరోజు గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా SC ST BCలు ఎవరైతే ఉన్నారో నిరుద్యోగులు ఎవరైతే వయోపరిమితి భారమైపోయి ఉద్యోగాలు చేయలేమని మొదలుపెట్టినటువంటి వాళ్ళకు కూడా తీపి కబురు అందించి 10 సంవత్సరాల వరకు వయో సడలింపు ఇవ్వడం అనేది చాలా గొప్పగా కేసీఆర్ గారి స్టేట్మెంట్స్ కి ఇది ఈరోజు ఆయన యొక్క పరిపాలన దక్షతకు తెలంగాణ రాష్ట్ర యొక్క స్వరాష్ట్రానికి ఈరోజు కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి ప్రకటన చాలా గొప్ప ప్రకటన. ఈరోజు నిరుద్యోగులుగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేసిన ఉద్యమకారులుగా కేసీఆర్ గారికి కృతజ్ఞత చూపాల్సినటువంటి సమయమైంది. అందుకనే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులకు ఒక పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులు మనం కేసీఆర్ గారిని కడుపులో పెట్టుకొని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి సమయం ఆసనమైంది. అందుకొరకే బంగారు తెలంగాణ వైపుకు ఏ రకంగా ముందుకు పోతున్నాం అనేది ఈరోజు కేసీఆర్ గారు అసెంబ్లీ సాక్షిగా వివిధ రకాలుగా మల్టీ జోన్లుగా జిల్లాల వారీగా ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ గురించి ఈరోజు విడమర్చి పూర్తిగా ఈరోజు నిరుద్యోగుల పక్షపాతి కేసీఆర్ గారు, నిరుద్యోగుల పక్షపాతి. నిరుద్యోగం అనేది భారతదేశంలోనే తెలంగాణలో నిరుద్యోగం అనేది ఉండకూడదు. 4 రోజులు లేట్ అయినా, రాష్ట్రపతి యొక్క ఆర్డినెన్స్ లేట్ అయినా కూడా ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ నిరుద్యోగులు ఎక్కడ కనిపించకూడదు. కాంట్రాక్ట్ వ్యవస్థ కూడా కనిపించకూడదు. కాంట్రాక్టులలో బాధపడుతున్నటువంటి ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్టులో వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి జీతాలు ఈరోజు ఏమాత్రం సమర్థంగా కాదని చెప్పేసి 11,000 ఉద్యోగులు, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు కూడా ఈ రోజు వాళ్ళకి రెగ్యులరైజ్ చేసి ఈ రోజు వాళ్ళకు కూడా యొక్క జీవితాన్ని కాపాడుతున్నటువంటి కేసీఆర్ గారికి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు కూడా ఈ రోజు ఖచ్చితంగా మీరందరం కూడా మనము ఈ రోజు కృతజ్ఞతగా కేసీఆర్ గారికి కృతజ్ఞత జరపాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. सिंगरनी कालरीज कोयले की कान में दीवार के गिरने के वाक़े में हलाक 2 अहदेदारों और एक वर्कर की नाशों को निकाल लिया गया है। इस सिलसिले में बचाव ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। ये ऑपरेशन 34 घंटे जारी रहा। इन तमाम के ख़ानदानों ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि उनको मुलाजमत के साथ साथ मुआवजा अदा किया जाए।
गोदावरी खनी हॉस्पिटल के करीब एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी तादाद जमा हो गई है। रामागुंडम सिंगारेड्डी रीजन में यह वाक़या पेश आया था। इस वाक़े में काम करने वाले 7 अफराद फंस गए थे। इनमें से 3 को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली गई थी। एबिथ रोड पर वाक़ पंजाब नेशनल बैंक नामपल्ली ब्रांच के ATM मशीन का डोर तोड़कर नामालूम अफराद ने उसमें से पैसे चोरी करने की कोशिश की। जैसे ही ATM मशीन का डोर टूटा, ATM का अलार्म बजना शुरू हो गया और सारिकीन वहां से फरार हो गए। अगर वो डोर तोड़ भी लेते तो उनको वहां कुछ नहीं मिलता, क्योंकि न्यू इंडिया के ATM में पैसे ही नहीं थे और उस पर से आउट ऑफ ऑर्डर का भी बोर्ड लगा हुआ था। पुलिस को इत्तला मिलने पर नाइट ड्यूटी ऑफिसर ACP एबिट्स वेंकट रेड्डी और एडिशनल इंस्पेक्टर एबिट्स क्लूज टीम को लेकर फौरन मौके वारदात पर पहुंच गए और एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। माजिद हुसैन वापस अपने काम पर, पुलिस जुल्म के खिलाफ बुलंद की अपनी आवाज। चारशंबे की रात आसिफ नगर अंबा टाकिस मेहदीपट्टनम के पास पुलिस कांस्टेबल बेरोनाथ ने एक नौजवान पर लाठी से बुरी तरह मारपीट की और उसका हाथ तोड़ दिया। इत्तला मिलने पर मेहदीपट्टनम कॉर्पोरेटर माजिद हुसैन ने आसिफ नगर ACP से नुमाइंदगी करते हुए भैरवनाथ के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया। 11:30 बजे के वक्त अंबा टाकिस के सामने कुछ नौजवान वहाँ पर ठहरे हुए थे। तो वहाँ पे जो लोकल PS लगता है आसिफ नगर पे PS, वहाँ का एक कांस्टेबल है भैरवनाथ, वो वहाँ पर आया और इन लोगों के बच्चों को वहाँ से हटने के लिए कहा। और जब ये बच्चे हट रहे थे तो उसने सख्ती वहाँ पर इस्तेमाल की और ये बच्चों से गाली गलौज करना शुरू की। और बच्चों ने ये कहा कि आपके बोलने पे जब हम जा रहे हैं तो आप गाली क्यों दे रहे हैं। तो उस जाहिल ने उस बच्चों पे हमला किया, लाठी से उनको मारा। इसमें एक बच्चा जो राशिद है उसके सीधे हाथ की हड्डी टूट गई और लाठी से हाथों से मारते हुए उसे इंजर्ड किया गया। रात में उनके घर वालों ने उन्हें उस्मानिया हॉस्पिटल लिया और वहाँ पर ये बताया गया कि उस हड्डी को सीधी करने के लिए उनको ऑपरेशन करना भी पड़ेगा और बड़ी सीवियर इंजरी। वही मसले को लेकर सदर मंदिर के हुक्म पर हम लोग और जाफर हुसैन मिराज साहब के बोल बताते हुए हम लोग यहाँ पर आए और ACP आसिफ नगर से हमने इसकी नुमाइंदगी की और हमने ये कहा कि जो कंसर्न कांस्टेबल है उसके पास सबसे सख्त एक्शन लेना होगा और उसे इमीडिएट तौर पे हटाना होगा, क्योंकि ये वाक़या उसका पहला वाक़या नहीं है। लॉकडाउन में भी एक कपल के ऊपर उसने ऐसी जुल्म किया था और एक आदमी पे उसने हाथ उठाया था जो राशन लेने बाहर निकले थे। उसके बाद भी एक साबिर नगर में एक डब्बे वालों के ऊपर भी उसने ऐसी ही जुल्म किया था। ये रिश्वतखोर थोड़े लोग महकमे में आ गए हैं जो लोगों पर जुल्म कर कर अपना घर चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब फ्रेंडली पुलिस की बात होती है, जब पूरा महकमा इस पॉलिसी पे चल रहा है तो कुछ लोग इसके ऊपर ठप्पा नहीं लगा सकते हैं और जो लोग ऐसे लोग जिस पर ठप्पा लगा रहे हैं उनको ये महकमे में नहीं रहना चाहिए। और हम यही दरख्वास्त लेकर हम ACP साहब का आए थे और हमने यही मुतालबा किया है कि ऐसे लोगों को हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको भी इक़दाम लेना पड़ेगा। और कल उसने इनके बच्चे के ऊपर मारा, लाठी तोड़े और इसकी हड्डी तोड़े बाद से फिर उसने खुद जाके कंप्लेन की कि बच्चों ने मुझसे बदतमीजी की।
میں نے ACP صاحب سے کہا ٹھیک ہے اس کی بھی کمپلین لیجیے اور ان کی MLC کے حساب سے ان کی بھی کمپلین لیجیے کہ قانون بڑا وسیع ہے اور ہمارے کو معلوم قانون پہ اعتبار بھی ہے. ہم اس بنیاد پہ جاتے ہوئے ان کی نوکری کے اوپر بھی لا سکتے ہیں کیونکہ ظلم وہ نہیں کر سکتے. اور بس میں آپ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قانون بھی امپلیمنٹ کرنا ہے تو طریقۂ کار سے کریے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ لٹ استعمال کر سکے یا ہاتھ استعمال کر سکے. اس چیز کا احتیاط کریے اور عوام سے خلوص اور محبت